जय जगन्नाथ आपण मन समस्त को तो आम गोटे जगार एमती डरिकी जाइलु भाई से ब्लॉग कर नथिलु कौन भाई ब्लॉग कर नथिलु से ब्लॉग रे मु ऑलरेडी कही मु साइड रे आपन दे दूची से दिन वाला ब्लॉग आपन से जगह देखि जानि परथु जे को भलिया जगह तो आम ब्लॉग एथि कर नथिलु कहिना हमको लागुला कि जो पछपटे लाइट देखा सेठी सीधा से गोटे कॉलेज एक्चुअली तो ये कॉलेज रो ठीक सामना पटे आम पछे देख ये रिसेंट पढ़ा है देखि पाउ हां एपटू जूम कर दे एपटू जूम कर दे जानि पाउ हां तो ये टोटल एठू मिनिमम 500 मीटर दूर पर्यंत ये मशानी लंबी इवेंट देखाई एबे पड़ा है जूम कर देखो हां देखो देखो तो ये सब ये टोटल मशानी गाइज आम कवर करूँ तो ये गाँव रो बहुत सब्सक्राइबर भाई मैंने कहले कि भाई एठी सेमती किसी साउंड हुए तो आपण आसे करंतु तो आम एठी आज कैंप पकेबू हला लोक जानती जो रास्ता रे देखो कैंप पकेबू कांदा कांदी कर ब्रास भी आनीचु हला तो गाइज म आपण गूगल टाइम भी देखै दोछि आम एमिति भी लेट रे आसी पहुंचलु एठी सीरियसली प्रेम भाई कमेंट करथले आमे जो नंबर देथिले लास्ट टाइम से नंबर भी भाई माने हमको व्हाट्सएप करथले सेडे मु आपण देखै देबी माने सेमिति गूगल टाइम रे आपण देखि दियंतु 12:02 देखाउस तो ना पूरा व्हाइट है हां एबे देखाला 12:02 ओके तो देरी न करिके आमे ए टोटल जगह एक्सप्लोर करिया और इवन एबे भी रिसेंट आज संध्या बेले भी पढ़ा है कि जाइछि हाथ तो बडौनी दि तीनटा कमल ये सब माने पड़िनी एक्चुअली एटी जो हमको कमेंट करथले एपट जो जिबा से तळ करंती लेट नाइट रे तो सेमानु लागे जे कि एटी माने गोटे साउंड कांदला बळे हेडिवा पूरा कि माने तो कोबे एक्टिविटी आ बहुत जण एपट ऑनलाइन जे भी हमको कमेंट करथले से निश्चित ब्लॉग देखथिबे कमेंट करिवे तो डेर न करी गए 12 मिनिमम 2-4 घंटा रही आज आज एक्चुअली आम कैंप पकेबू सब आम कैंप पकाऊ टी पूरा लेट नाइट रे जाऊ पूरा नाइट पूरा नाइट स्पेंड करू जदि आमको किसी सेमती लागिला देन पळेबू आ जदि कने सामना पड़ो कॉलेज टाइड देखियो आ जंगल एउडी स्टार्ट कॉलेज टा जे कॉलेज दिन एबे तो के नथिबे ना घर हेतिला होला ये जो घर हेतिला ये पूरा टोटल चाखुंडा बन होला ये बण से पड़ो जाय भी मसानी अछि तो मसानी रो जे पर्यंत आमे जाई परिबू जीबू आम पाखे आज हथियार कोन अछि ना ब्रास अछि ब्रास आम कैमेरा बाहर पट गोटे लगे पूरा मशाणी मझी मझिया कैंप भितर बसबू आउ जहाँ भी एक्सपेरिमेंट करूँ माने जहाँ भी आम शुणु देखू भाई आपन को निहाती आवश्यक जनइबू चलो आउ डेर नक चलो शुण तो मुझे आगुआ कहीदे ता भितर गले कौन जिन टच कर किए करे कि निजे तो करू मु टच कर मुझे गोड़ भी जब बाजीगला भाई सरी कहीदेव क्या बुझ हां हां बाजिलो 13 दिन भितर केते लोक पड़ाई लोक कहते 13-14 हां जाए आत्माटा बुले एठी बुलु किछि भी हे पारे तो मसाने आ पुनी बडो मसान डाइला आमे बहुत मसान जे विराट मु जमा केबे आसने मु फर्स्ट टाइम तपन एक्चुअली आर्थर का आसना तला चलो चलो कैंप कोड पके आगो फर्स्ट आगो कैंप पके देन ता भितरु जा ओके चलो चलो तो बड़ा बड़ा पूरा सब टोटल कपड़ा ना चलना आउट क्या आगु सुनो अरे सी कमल फमल सब एठी अरे से ब्लड फ्लड लागि छै लोकंकर रहि जाय ना पके दे सेठी हमको एठी आउटर देखल अबे सेठी का बोलछि ना रू 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 माइलो माइलो सही साइड को से मझी रे जो नहीं 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 हां से पड़ू डी प्रेम भाई देखिलो हे देखो बा सी पड़ पछे पड़े सी हां 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 टॉर्च देखाउन तो एटा एटा हे बा टॉर्च मन होल छै तन्ने पाखो जिया ना अच्छा अच्छा चलो एडी मसानी लेखा है टिके टिके कम गुडु हां ये पोछरा जी ने टिके टिके कम तो कैमटा को आगो भितर जे बोली के से ए भाई एबे सब पढ़ाई छै एबे पढ़ाई जी रिसेंट पढ़ाई जी एठू गोटे सेठू बोलु चंद्र रे प्रेम भाई एडी आगे रे एटा को सीटा कोनटा सीटा का सुन माइलो 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 माथा माथा सिन मारता ये भाई देखो बा देखो 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 ना इडे तप नहीं देखिलो पूरा जूम करी पूरा फोकस पड़सी ता ऊपर देखो ए ये में मीटर बाहर गेलो बैग रे बाहर गेलो बैग रे मीटर बाहर कोडी लागी नथला बेटा पे कितना पंचायत हो मसा आमे जो फास्ट थर को जो आस्तले दिन बेला रिसेंट तो केते पड़ा होतले ए टाइम रे ए भाई हे
ଭାଇ ମିଟର ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜଳୁଛି। ଜଳୁଛି। ଇଏ ଛୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଲ ରଖିଦେଲ। ଭାଇ ଜଳୁଛି ବା। ହଁ ନଉଛି ନଉଛି ରିଡ୍ ନଉଛି। ତାକୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସୁନ। ହଉଛି ହଉଛି ହଁ ରିଡ୍ ନଉଛି ବା। ୟାର 10 ମିଟର ରାଡିୟସ୍ ଭିତରେ ତମ ଏଇ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତ ସେଇ ଠିଆ ହେଇଛେ ନା, ଏଇଠି ତ ପୋଡା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇ ତ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛେ ନା। ତବ ନାଇଁ ପଛରେ ଆସ। ଏ ଭାଇ ହେଇ ପୁରା ଜଳିକି ରହୁଛି ବା। ହଁ ବା। ତପନ ପଛଟା ଫାଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଥିବ। ହୁଁ ପଛଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଯେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାରୁଥିବ। ସତରେ ଟିକେ ଆମ ପକେଇ ରହିବା ନା କଣ? ହଁ ଭାଇ ଯୋଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପକେଇବା କି? ଏପଟେ ଯୋଉଟା ମାଇଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି, ହଁ ସେଇଠି ଆମେ ପକେଇବା। ପଡିଛି ବୋଧେ ହେଇଛି। ଏଇଠି ପକେଇବା ଆଗରେ ଦେଖ। ନା 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 ଇଆଡେ ପକାଅ ଇଆଡେ ଏଇଠି ପକଉନ। ଏଇଠି ପକେଇବା। ନା ଆଉ କଣ ସେ ଭିତରେ ପକେଇବୁ ନା କଣ? ଚାଲିକି ଆଇଲା ବୋଲି ଇଏ ତ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭଡିକି ନା ନେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମାନେ ଇଏ ଚାଲିକି ଆଉଛି ଦୂରରୁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ମୁହଁ କରି ସତରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟିକେ ରହିଲେ ଭାଇ। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଉ ସିଆଡେ ଯିବା? ରୁହ ରୁହ ରୁହ। ସେଠି କିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ସେଇ ସାଇଡ୍ ହଁ ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାରି ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ବା। ରହୁନ। କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଡିଛି ବା ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଜିନିଷ ଆଜି ଯୋଉଟା ପଢା ହେଇଛି। କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଦେଖାଗଲା? ନା ନାଇଁ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ରୁହ ବୋଲି। ଆରେ ସେଇଠି ପଢା ହେଇଛି। ସିରିୟସଲି ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲିକି ଆସୁନି ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ମାଇଲ, ସିନ୍ଦୁର ମାର ଗାଇ ସିରିୟସଲି ଏଠି ପୁରା ଅଜିବ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ହଁ ନା ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସିରିୟସଲି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଚାଲିକି ଆଉଛି, ମୁଁ ଧଡ଼ିକି ନନେଲି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମିଟରଟା ପୁରା ଜଳିକି ରହୁଛି, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। ଯୁଆଡେ ମୁଁ ନଉଛି ସେ ସିଆଡେ ଜଳିକି ଆମେ ତ ଛିଡା ହେଇଛେ ତାରି ଉପରେ, ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛେ। ମିଟର ଫିଟର ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର। କ୍ୟାମ୍ପଟା କୋଉଠି ପକେଇବା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖ। କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇକି ବାହାରକୁ ହେଇ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ହଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭା ହଉଛି ପଛରୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ମାଇଲୁ ଏଇ ସେଇ ପଟୁ ଶୁଭା ହଉଛି। ଦେହ ଶୀତି ଯାଉଛି ତପନ। ସବୁ ଅଛି ବା ତଳେ ଏଇଥିରେ ମାରୁନି, ଭୁଲରେ ମାରିଦଉଛି। ତପନ ମାରିଲୁ ନଖଟା ଅଛି କାହିଁ କାଟିନି, ନଖ ନାହିଁ ଯାହାର ନେଇକି ମାରିଲ। ହଁ ତୋର ଏଇଟା ନଖ ଅଛି ମତେ ଦିଅ ନଖରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ତଳୁ ଆଣି ତଳୁ ହାତଟା ମୋର ମାରୁନି। ବେଶ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଖୋଲିକି କ୍ୟାମ୍ପଟା ଲାଗିଲା ମାର। ଆଗ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଖୋଲ, ଆଗ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଖୋଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଖୋଲ, କ୍ୟାମ୍ପଟା ଖୋଲ। ପଛକୁ ରହିଯାଉଛି ଲାଇଟଟା ସିଆଡେ ମାନୁ। ଚୁପଚାପ ରୁହ, କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବେ? ଏ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଗାଇସ୍। ସେଇ ପଟୁ ଶୁଭା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପଛ ପଟୁ ସେଇ ଶୁଭା ହଉଛି। ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲି। କ୍ୟାମ୍ପଟା ଦେଲୁ ଦେବରାଜ। କ୍ୟାମ୍ପ ପଛରେ ଲାଗିକି ମତେ ଆଇଦ ଧରି ଠିଆ ନହେଲେ କାହିଁକି କହିଲୁ ତୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଆଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ପଳଉ ନା ସିଆଡେ। ନା ଏଇଠି ପକା ଇଆଡେ ଆଣମ ଏଇ କିଛି ପକେଇଲେ ସମାନ ଜାଗା ଦେଖି। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବା ଜାଗାଟା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ପେଟଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲାଣି। ବୁଝିଲ, ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ବୁଲଉଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ପେଟଟା ମୋଡ଼ି ହେଲାଣି। ସିରିୟସଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି କାହିଁ ବୁଲଉଛି? କଣ ବାଳ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, କିଛି ଆରମ୍ଭ ନ ହଉନି ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଜାଗାଟା ମତେ କାହିଁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି।